आज आज हम मदनपुर पर आया है बच्चे राम मंदिर में। ये देखो देखो वहाँ पर है राम मंदिर। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पर है राम मंदिर और देखो कितने आगे चले रहा है। झाड़ खाई से वो देखो दो पाखी झाड़ खाया है करंट में। वो देखो वहाँ पर करंट में दो पाखी झाड़ खाया है। देखो कत बागान टीचर दिखी पठाइला। देखो कितने चासी जा रहे हैं अपने काम पे। आशा करी তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। দেখুন চলো চলো চলো। আরে এই দেখো ফুলকপির বাগান, কত ফুলকপি। একটা নিয়ে যাব ভাবছিলাম। भारत हो राजा जी ये जान चला কত বড় চেলা লাল হয়ে গেছে একদম। কত বড় চেলা, 8 জন মতন চেলা। আমি দেখি নাই। দিয়ে দিয়েছি কাউকে, ওটা ফেসবুকে পোস্ট করে দে। আমিও ফেসবুকে পোস্ট করব। দেখ যে পোস্ট করে দিই। আমিও করব। দাঁড়া একটা ভালো ভিডিও করছি ভিডিও। দে না। দাঁড়া ভিডিও।